Okay, matik na guys. Tanawal na octopus na to sa nakuha. Grabe. Boil na to ni guys. Hawa na to ni. Grabe ka na po. Hawa lang. Matik na. Okay, matik na. Kadumi na to. Ano? Okay, dali na to. Matik na. Buwas ang puno. Puso. Salad na to guys, salad. Guys, matik na. Gawin na to, ano? Browning. Matik na. Gawin na to, munggo. Binisda. Matik na. Itong gulay miswa taron, matik na, munggo. Bukan na, wala na totoong miswa. Matik na. Wala guys. So yun na ito, pagkakaon nyo ng garlic, matik na. Manok na ito, matik na. Guys, matik na, iwan na to kay salad. Guys, so matik na. Okay, matik na guys. Tiplahan na to kay salad na to. Ano, narigado. Ubus na to, matik na. Salad style. Tapos na kay suka o sili powder na ni guys. Ano po yasin. Mix na to na, matik na. Salad. May kayo guys. Nawalang. So, octopus guys, octopus salad, matik na. Hindi kayo. Matik na. Thank you for watching. Kusina ni Glenn, matik na. Suning guys. Matik na. Okay, serve na, matik na. Okay, mga salad guys, octopus. Okay, luto na manok guys, matik no. Nawal lang tayo. Okay, matik na guys, luto na. Serve na to. Okay, matik na. Thank you for watching. Po, sabaw na to, gulay munggo, is tangon, matik na.